Ay, jambol. Amin, sa amin, sa amin. Amin yan. Ayos kayo, nakaka-silbi yung. Otlay, Alvin ay. Ayong, ayong. Nalay pagkat yung. Patay ka. Hawak, hawak. Bigay kin. Dandan, dol. Labaw ta, dol. Score lang. Kinanglan lang na itong score. Pasa pala yun. Tangina mo. Sa labas ka matulog. Yan, Another pihang. Another pihang guys. Ang sama nyo. Basa dia, basa. Kaduhang pihang. Wala na si Arwin. Kalma, kalma. Kalma, kalma. Lamang ta. Kalma, kalma. Kalma, lima. Kalma, kalma. Nice, nice. Box one, Kin. Nice pass. Nice pass. Okay, kalma, kalma. Sampo pa. Gila, gila, kalma. Sige lang, sige lang. Baba. Time out, time out. Pag ma-shot niya, time out. Ah, 2 minutes. Time out, nawala. Ge, 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 ge. 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 Ilang. Yan ang nakita eh. Ge. Eh, wala. Layo, boy. Hindi babaliin yan. Yeah, ye. Ano lang yun? Sabay preno ba? Na ganun lang kasi sabay preno. Hindi lang sinadya yan, rep. Tayo di sinadya. Sabayan makalawa. Diba, sabayan makalawa. Wala magalit sa'yo, oy. Sa'yo ba? Awin Santos. Si Piat ba eh, Arvin yan eh. Si Piansa. Ilan, duwar na kasyat na, nakasyat nila. Bawi lang tag isa kasyat, pwede na. Tingin! Tulong at tres na lang na. Rikmar! Unsa naman ang kuya. Kalat eh. Highlights na to ba? Ano ba? Kalat naman kami. Babakin, babakin! Baba, baba, baba! Patay, tres, pre, tres. Taas na kami, nice, 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 lubog pre! Taas kamay, nice defense! Nice, 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 nice! Kami na nga. Luwa sa ginto na mo. Luwa sa ginto. Ayan. Luwa sa ginto mo. Ay, patay manuwa ko eh. Luwa, di ako manuwa ka. Ingat ba? Bakit? Ay, ate. Taas kamay, taas na kamay! Ilan, bawi lang, 2 points! Ikaw ito eh, airplane ba? Nakuha. 3 lights. Sige lang, baba na! Baba na! Baba na! Baba na! Wag nang mag-diretso na sa ring! Balik! Ayaw, wala! Ting agay ka, shooter! Sugul. Ayaw.
Suryong! Tama na Suryong. Sige na, bawi sa dipinsa! Bawi sa dipinsa! Di. 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 Yopon. Mamaya di. Mamaya, fourth quarter di. Mamaya di. Pa naman di. Paway raman na sila. Last shot, 7 seconds dol. 4, 3, 2, 1. Uy, yes! Nice! Nice. Veterans move na yun ah. Ginamit mo na yun ah. Ginamit mo yung 10% ah. Halima mo lang pag malapit ka na. Last time. Pahinga dol. Amitin siya sa technique. Go, Power Ranger! Iloton be. Dol, pasok yan po ka dol ha. Lalayin lang sila dol ha. Good. Si Choy. Choy! Ikaw magdala, ana. Ayaw agresibo. Siguro na makasiyat mo tanan. Toto. Mar, lalim ka. Choy. Patutos, kwa anak, kwa. Oy! Okay, dapat. Sige na, Maklay. Tawid. Okay, dapat. Relax. Utang imang tasa, Choy! Ayaw, dulay, Choy! Choy, ay dulat! Ya, itarog! Time out, tol! Uy! Kalma. Paging una na, pwede si Alvin ug si Kwan. Doon mo ba kay kuha sila? Oh! Sayang. Tayo cak. Marawag. Bin, sayang bin. Dali ko lang ganun pasok. Wala mo nang ganun pasok. Pare, reserve na yung Kwan, Mar. Pariki ka kapoy mamaya. Pasok kapag 5 minutes. Relax na. Wala ka nang pasok. Balik, talong tabi natin mo sa isa labaw ba? Ayaw talawang patao ba? Pizza din, pizza. Ay, talong pa, dali kita. Doon, dali kita. Tayo mo, Hawak! Sige! Kunin nyo! Sige! Isi! Likod. Nice. Pinsa. O, tuto na diretso, basta tanawag tao.
Yan, lubog din lot ha, paglulubog lot. Lubog din, paglulubog ha. Oh, nice, nice, nice. Highlights na ito ba? Hindi yun highlights, nasa baba man. Low light. Choy! Grabe mo yan. Choy! Dapat ibalik. Eh, dipinsa! Bawi sa dipinsa! Lubog din, lubog, 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 lubog! Nice! Nice! Counted! Ay, putang ilang ganun eh. Diri, balik na! Ah, sige. Lubog, lubog, lubog! Nasa ilalim! Wow! Hawak! Kalma, kalma! Angat! Nice! Ang ina mo ko. Ah! Dili live! Lagi hanggang sa mga wala tagalan tao mga... Sakto yung pass break eh. Pasok pa kayo lang para 3 points. Pahinga. Dito, pahinga, pahinga kayo, pahinga. Buwa ka ng hangin. You know? Ah! Relax! Lolo! Ben, naso Ben. Lubog lang ha, pag lulubog ha, dikita niya lang isa katao. Dikit lang. Ay! Kalma, kalma! Kalma ba? Alvin! Kalma, kalma, kalma! Sige lang, sige lang. Sini, na. Kunin mo. Nice! Relax! Fourth quarter na to? Mauna, hindi ka abot dahil. Abi na, magdaan pa yung ba? Good! Woo! Naka-charge din, naka-charge. Dikitin tao, dikiti. Pag lulubog, lubog din ha. Yan. Lubog. Lalo mo. Nice! Depensa! Sige! Baba na si Dagan, Soy. Dagan na, Ben! Ay, sige lang kay Ben! Alvin. Pwede kang dua! Attack! Wow! Nice! Sige! Oh, Chris! Yan! Paldo! Paldo! Yan! Hoy! Relax! Andiyan pagka. Si Joaquin Meg. Huwag muna! Hoy! Dipinsa ha. Hey, bawi sa dipinsa. Tingin. Ken! Relax! Tingin sa likod kung may tao ba? Wala. Dirichoy. Angat ka, Dirichoy. Ay, Lim. Dikiti. Arvin Santos! Baba na! Alvin, no? Kalma lang! Relax! Nice make ko, boy. Pasa pa na yun! Uy! Good! Mamatay sa akin na. Stepping. Bye. Nice. Ibalik lang sa uno pag magkalisod mo si Lalom. Pag alanganin na si Lalom, balik sa taas. Kalma! Yun! Putay na. Hawak, men!
Ge, na! Papapalit ang kita kayo. Yung tao na! Imbis makakala ko, kitang-bigyan na doon sa mga stick. Ayaw mo yung sentence ah. Nice! Yeah, let's go! Nice! Okay, papapalit ang kita ninyo. Okay. Leg, bilis leg. Dagan, Ben! Philippines na, oy! Kulang, ha? Nice defense, nice defense, nice defense! Na, dipinsan, makadipinsan na. Rebound! Nice! Hawak! Kalmo! Sa gitna, may gitna! In one! Uy, kumat kayo! Ay! Hoy, kumat kayo! Hoy, hingay! In... Tikit! Tingin sa likod! Kung... Lubog! Nice! Nice defense! Nagkumsyon tag oras. Ano? Nagkumsyon tag oras ha. Dikitilan, butang ilag tao, isa katawa ha. Para di makaplastar. Taas kami, Mick. Taas mo kami, Mick. Lubog! Nice! Hawak! Kalmo! Lakad! Oy! Kalma! Lakad! Wag oras dol! Tanang oras dol! In one! Yan! Cut! Tira. Nice! Labas nyo! Sige! Kabiling. Tara orag patubay, tuwak-tuwak ko. Ba't ka ganun? Oh, kumikiyat-kiyat ka kasi! Diretso na lim! Straight na muna! Ayok! Ang lawas na iuna para di mapalpal. Nice defense! Nice! Foul! Ay, tingnan mo yung paano mo! Uy, ano mo? Aling rep! Paano yun? Ha? Sige! Okay lang? Sige! Ano yun? Ano nun? Walang foul. Walang foul, wala yung foul. Oy, pinasok nila ng 3-pointer! Nice. Oh, pastil lang, no? Uy, tara kasi kita lito. Oh, kalma! Nice! Lamang! Sige lang. Ay! Mukha ka tag-oras! Malamang! Apat na 24 seconds. 1 minute na lang yan. 1-2-2. Sabi na napay! Hawak! Bigay! Baba na! Uy, hindi ka... Bigay! Kalma! Ibalik! Nice! Ayop na yan. I-time out, Redo! I-time out! Hawak!
hawak. Kalma ka. Diretso. Okay na, okay na. Kuha na momentum. Apat na 24 seconds na lang yan ha. Apat na 24 seconds, dipinsa. Talon. Apat na 24 seconds. Apa, oy! Wala na si Kalulot. Putay na. Hey, dikit lang. Lubog lang. Okay. Oy, counted yun na. Naka-undi. Oy na, okay lang yan. Okay lang yan. So, kasi 1 point na lang daw si... 1 point na lang, magbabayad ka pa. Yeah, yun na. Di counted. Counted, di one shot lang yan. Pamit kasi yung... Ikaw, tingin lang. Naka-ano na siya ba eh. Penetrate na. Naka-ano na eh. Naka-take off na siya eh. No? Naka-take off na eh. Discontinue yun. Penalty pa. Ang una pa sa standing yan? Hindi. Nag-agaw din sila sa pwesto. Kasi pag malagay sila sa 3-4, door die. Ay, pisto na yun. Oh, naglalaban nila? Ha? Pisto na Oo, lang. pwesto ilang ano. Kasi malagay sila sa 1, sa 3 o 4, malagay sila sa door die. Tapos 1 Bali, to, pasok na lang yun. twice to Pasok beat. na pala yan. Pasok na yan. Ay, Kaya lang, mag-agawan nga sila sa pwesto. kaya... So, gusto nila makakangat para ano. Ganun kasi nilang team nila kasi may taga salaksak, may taga Tris. Shooter yan lahat. Mahalos na shooter na sila. Di ba? Mga shooter to. Hindi na muna pre. Ha? Hindi na prevente. Tatlong 24 shot clock lang yan ha. Tatlong 24 shot clock. Relax. Tatlong 24 shot clock na lang yan. Pasok! Talaga si ano? Ayun sa. Diyan kami magaling eh. Mag-ubus ng oras eh. Sakaw sa'yo! Nanay kwarta. Wala nga akong pera. Baby. Layo pa lang oras. 5 minutes pa. Hindi mag-ready yung ano yan. Pasimula sa wifi. Dalawang 24 shot clock na lang yan ha. Easy lang. Dipinsa. Ay kumpiyansa. Tris yan sila. Tris. Huwag nang magpapaul. Huwag nang magpapaul kay... Bakit di ba sila mag-call Inigo? Malaki kasi. Game, isang kusala ka na, pwede na. Sunod na prevente. Nice ka, Koy! Pasok mo isa. Balik na, oy! Tuloy na! Layo pa yan. Layo pa yan. Nice one. Nice! Dito na. Depensahan nyo, Tres! Lubog lang. Sabay eh. Lubog. Gago, may galit kay Mito. Akala niya papangga eh. Bata pa ako, Col. Col? Ayaw, Col. Isa niya niya. Nice one! Wala! Isa lang. Nice go! Yan niya na. Huwag niya.
bigay na dito. Huwag na dyan, pa. Si Balong yung mainit eh. Huwag na, di na. Pag ganyan, huwag na yan, no, kasi Basa na lang. huwag na ipalapit kasi may ano yung iba yan. Sabi ko sa'yo, boy. Si Alvin. Maganda kondisyon ko. Lot, pag-walk mo na, Lot. Sinundag ako ng flight nila. Picture ba karon? Oh, number one daw. Number one. Kalulot! Picture the picture.